हाज्या खातीर आत्ता स्पीकर सर आमी पळयता की कोमुदादीची जितकी घरां बांदलेली आसा ही घरां जी आसा ती आमच्या गोंयकारांची आसा। तुम्ही जर वचून पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन घरां जी आसा ती आमच्या समेस्त गोंयकारांची आसा। हांकां जे जागे जे दिले आसात जाल्यार जागे कोणी भायल्या मनशांनी दिवं ना स्पीकर सर, हांकां जागे हे कोमुदादीच्याच लोकांनी दिल्ले आसा। कोमुदादीच्या लोकांनी दिता आसतना ताचे कडल्यान पयशेय घेतल्या स्पीकर सर, हांगा कोणीच कोणाक फुकट जागो दिवंक ना, कारण तेंच्यांनी पयशे घेतल्या आणि पयशे घेतल्या उपरांत आता हायकोर्टाची जी ऑर्डर येता स्पीकर सर, ती हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घरां भरपाक येता आणि आता तेणी कमिटी जी आसा स्पीकर सर हिडा खातीर तेची रेजोल्यूशन आमी पळयता स्पीकर सर, कारण प्रत्येक गोंयकाराक आसतल्यान 15 वर्सां म्हणजे जवळपास चर्चा करण्याच्या पयलीं तो गोंयांत येयला आसतलो। चर्चा जर पळयत जाल्यार तेजें घर हे बोर्डाक येवचें न्ही स्पीकर सर, म्हणून आमची ह्या अर्जाक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, घरां रेग्युलरायज करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की ती फुकट घरां रेग्युलरायज करची म्हणून। जाल्यार सर तांच्यांनी ताका पयशे आमी नोटिफायड रेट जो ठरयतले त्याच नोटिफायड रेटा प्रमाणे जे पयशे जे आसा स्पीकर सर ते त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले आणि त्या खातीर स्पीकर सर हाजें म्हणणें आसा की ह्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीन ही घरां रेग्युलरायज करपाक येवपाक जाय तशें हक्क आसा। जाल्यार आयच्या गोंयच्या इतिहास काळामध्ये घराची संस्था हे जबाबदार आसतले जे विरोध करतात ते जबाबदार आसतले। जाल्यार आसात मान्य स्पीकर सर चर्चा करात तांकां स्पीकर सर हे जबाबदार आसतले। म्हाका दिसता स्पीकर सर ताका लागूनच बिल पास करप हे अत्यंत गरजेचें आसा। स्पीकर सर हांगासर हेका विरोध करून उपयोग ना। आमी पळयता की द गोवा प्रॉले ही सगळी घरां रेग्युलरायज जाता आसतना जाग्यार वचून आसात स्पीकर सर, सरकाराचो धोरण क्लियर आसा। जो मूळ गोंयांत रावता गेली 30 वर्सां पेक्षा चड रावता, आता 3 वर्सां पेक्षा चड रावता जर आसत जाल्यार ताका जागा कोणी दिली स्पीकर सर? ताका सरकारान जागा दिवंक ना, ताका जागा कोमुनिटीनूच दिल्ली। ताका घर बांदता आसतना ताका लायट दिलें, उदक दिलें, तो आतां गोंयांत रावपाक लागला आणि तेंची घरां हांकां मोडपाची आसी काय कितें ते सांगचे स्पीकर सर। आमकां दिसता स्पीकर सर फाल्यां सकाळी ज्याच्या हायकोर्टांतल्यान घर मोडटा तेन्ना हांच्यानी वयचें पडटलें स्पीकर सर। आज घर मोडपाक जे तेंच्यांनी काडल्या तेंच्यांनी हांच्यानी फुडें वयचें पडटलें। आणि स्पीकर सर आम्ही फुकट कोणाचे रेग्युलरायज करिना, कोमुदादीचे पैसे कोमुदादी भरता। चर्चे पैसे भरपाक जाय ते सरकाराचे रेग्युलर पैसे घेवपाचे आसा आणि ताज्या उपरांतूच आमी घरां जी आसा ही रेग्युलर करतले। म्हणून स्पीकर सर हांव म्हणटा की ही लँड जी आसा ताका कंप्लीटली पैसे भरून ही लँड रेग्युलरायज जातली म्हणून ते करता। स्पीकर सर तांच्यांनी जरी घरां पळयत जाल्यार हांगासरी सांगतलो हांव 80% आमचे गोंयकार आसात कोमुदादीच्या जागेनी 80% गोंयकार आसात। 80% गोंयकारांनी घरां बांदलेली आसा। जाल्यार माझ्या नावेली गावात कोमुदादी नावाचे नावेलीतले लोक आसात स्पीकर सर। थिवी गावात जे लोक रावता ते थिवीतले लोक आसात असे कितलेशे लोक आमी जे पळयता आसात ह्या त्या गावातले लोक रावपी आसात। म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, हांच्यानी कितकोय जरी विरोध केला आसत ह्या विनोदीचेर चॅलेंज करपा खातीर तांच्यांनी मुद्दामून येवचें अशा पद्दतीन स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर जेन्ना आमी लोकां मदीं वयतले तेन्ना कळटलें स्पीकर सर हांकां हो जो एक्ट हो पास करप गरजेचो आसा। म्हणून स्पीकर सर माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, सगळ्या हावसाच्या वतीन तुमकां रिक्वेस्ट आसा की हे बील पास करचे स्पीकर सर। आमी हे बील पास करपाच्या समर्थनाक आसा स्पीकर सर। आमकां खात्री आसा स्पीकर सर समेस्त गोंयकार पळयतात आणि प्रत्येकाच्या मतदारसंघात कितले गोंयकार आसा ते कळटले आणि प्रत्येकाच्या मतदारसंघात कितले कोमुदादीच्या जागेची लोक आहा पळय न्हू ते कळटले।
स्पीकर साहेब जेन्ना स्पीकर साहेब हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की हे बिल जे आसा पयली ते तुमी पास करचे स्पीकर साहेब. आता विधेयकाच्या कलमवार 2 ची आमदार श्री निलेश काब्रा आणि कार्लोस पेरेरा हांणी मांडिल्ल्यो दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. दुरुस्त्यो मानून घेतल्योच. आता आमी विधेयक कलमवार विचारांत घेवया. प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम दुरुस्ती प्रमाणे ह्याचे विधेयकाचे भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यास महसूल मंत्री विधेयक मानून घेवपाचो थळा म्हणजे. येस Sir, I request to move that bill number 39 of 2025. त्याचे अमेंडमेंट बाहेर उडयले कालुसाचे निलेशाचे अमेंडमेंट पास जाले. प्रश्न असो आसा विधेयक मंजूर करून घेवचे काय नाही. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट बिल 225 मंजूर जाल्यास. नेक्स्ट विथ अमेंडमेंट निलेशाचे अमेंडमेंट Next. विथ निलेश अमेंडमेंट. Yes. The Goa Regulation Unauthorized Construction Amendment Bill 2025. नवीन बिल घेतला जाता. आतांचे मनसरात मान्य महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा आता विधेयक विचारांत घेवचे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेका मान्य ना. Amendment. Because sir, yes, I propose the following amendments of clause 2. In line 12 of expression such land substitute एक मिनिट. आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसात. विधेयकाचे कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसात आणि श्री निलेश काब्रा हांणी ती दुरुस्ती सभागृहात मांडची. Because sir, amendment to clause 2 in line 12 of expression such land substitute express such land and after line 12 the following clause shall be added, namely H, any unauthorized construction of a dwelling house carried out on a land granted by the government under 20-point program scheme in respect of which competent authority has granted class 1 occupancy. श्री निलेश काब्रा हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहात On page 3 in line 6 for the figures 500 substitute the figures 600 and in line 9 for the figures 600 substitute the figures 1000. येस. आता विधेयकाच्या कलम 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता. एक मिनिट एक्सप्लेन केलं बिल. I'll pass the bill. बिल एक्सप्लेन केलं Explain करपा. फॉर एक्सप्लेन. Explain करता, please explain करता. करत. स्पीकर सर आता तांकां सांगात ते बिल पास जाले. दुसरे बिल आसा दुसरे बिल आयकून घ्या. Speaker sir, objective and scope. The bill seeks to amend section 3 of the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 so as to widen the scope of the said act in the matter of regularization of unauthorized construction. A fresh window of 2 years to file application for person who could not apply earlier or whose applications were rejected on certain grounds is sought to be given. The built-up area limits are also been revised to permit regularization up to 600 square meters in village panchayat area and up to 1,000 square meters in areas under municipal council or corporation, subject to permissible FAR norms. The bill seeks to amend section 3(1). The amendment replaces the existing clause A and C of subsection 1 of section 3 with new clauses, removing the requirement of an applicant to obtain consent from other co-owners in jointly held property
or written consent from family members in undivided family property in case where the applicant has constructed the dwelling house in undivided property jointly held by a unit of a family or families which is a member. 2.